Magpipitas po ako ng cherry. Cherry. So fresh. Fresh tayo siya, guys. Hinog na hinog. Hinog na hinog. Yan. Ito sa baba. Baba, guys. Wait. Napulog. Napulog siya, guys. So, lekker. Wala. Yan. At tapos kakainin ko ito. Yan. Kakainin ko ito. Yan. Marami pang bunga, guys. Tingnan niyo, guys. Focus the camera. Here. Yeah. Yan. Marami pa sila, guys. Mamaya pipitasin ko yan lahat. Kasi hinog na sila. Ganyan, no? Hinog na hinog. So, yan, guys. Hinog na ang aming cherries. Yan. So, yeah. Halo. Mama, wat doe jij? Harvesting. Wat? Harvesting. Ah, Harvesting the cherry. Cherry. ik denk dat je aan de grond doet. Look. Daar, vallen. Daar? Mama, hieronder. Hallo. Belgium. Go, Belgium. Go, Belgium. We zitten hier in de tuin van Benilda, van Wijnsbergen. Benilda, die is aan het krieken aan het eten ook. Mm, Lekker? delicious. I sit under the cherry. You pack the... Yeah. Good so. We are right now. Right. Harvesting time sa aming cherry. Pag may itinatanim, may aadibin. Yeah. Kijk, hoor, is dat weer. Je weet echt van de broertje. And is it sweet? Mikey? Geleerd mij, dat was geen curve kriek te pakken. En je eet eens op. De meesten doen er net over. Hierin? Ja. Maar ik doe er geen net over. What you do, Papa? Ga papa. Krieken. Papa is harvesting our cherries. Mama, kan ik er hier? No. You will do that. Cherries. Cherries, yeah. Kijk er hier.
Al krieken. Ja. Hersenkriekjes. Krieken tot en met. Sobrang hinog na siya, guys. Hinog na siya. Kaya kailangan na siyang pitasin para kainin. Yan. Yan. Madali lang siyang ano guys, pitasin kasi sobrang ano niya, liit ng puno. Hindi siya malaki. Maliit lang. Yan. Dami niyang bunga. Krieken moet rood zijn, hè? Dami niyang bunga, guys. Every year ito siyang namumunga. Normally after winter, mga start sa April, mag-start na siyang mamulaklak. At begin sa May, lumalabas na yung bunga niya. Kaya ngayon ay hinog na siya. Yan. Kailangan na siyang pitasin. Hello, Papa. Hello. Dami ng bunga, oh. Daghana kaayong bunga. Ang iba ay hindi pa hinog pero marami nang hinog. Kaya kailangan na siyang Ja, mama. Je hebt helemaal goed, hè? kailangan na Met siyang een telescoop van de kailangan na siyang ipit. Sobrang ano niya. Sobrang ng daming hinog. Pag red, pag ano na siya, pag kulay, ganito na siya, pag ganito na kulay, oh. Yan, sobrang tamis na yan. Sobrang tamis na yan. Kaya, kailangan na siyang ipik. Kailangan na siyang pitasin. Sobrang, pwede ka dito kakain sa ano, sa puno kasi maliit lang siyang puno yan, guys, oh. Maliit lang. Pati yung anak ko nag-ano lang dito pag gustong kumain ng cherry. Dito lang siya sa labas, pitas. Tapos yan. Yan, sobra na niyang hinog. Sobra na niyang hinog. Ito. Yan. Yan. Yan siya, guys. Matamis na matamis. Yan. Sobrang ano niya, para na siyang ano ba to, kulay na to, red, ruby red. Yan, ito ang birdstone ko, ruby red. Birdstone ko na ruby red. Yan, matamis na siya, guys. Sarap. Lekker, hè, mama? Ja. Amay, sobrang sarap. Hè? Sappig, hè? So fresh. Zo fris. Fresh na fresh. Vis. Sobrang tamis niya, guys. Yan. Freshly pick sa aming garden. Yan, guys. So, ayan ang aking ano, nagpipitas. Daming bunga. And good, Papa. Ja, is Ito ang sa aming munting ano, garden. Ito ang aming munting garden, guys. Yan. Ang aming garden, may ano ko dito, may little fountain. Yan. At ito, yan. So, ito po ang aming garden. Garden po namin ito, guys. Maliit na garden. Tapos ito, may mga ano, tambayan. Pag maganda ang panahon dito, magpahangin-hangin. At ito, laruan ng aking kulit. Yan. Ito ang aming garden. Tsaka may ano kami dito, tambayan pag maganda ang panahon. Yan.
Mahilig po kasi ako sa mga bulaklak. Kaya ang aming backyard ay punong-puno ng bulaklakin. Yan. Han? It's okay? I think it's okay, Papa. You got the bos, hoor. Oh. Oh, yeah. Hè? Later, yeah. Wat? Later, okay. Okay? That's good. Okay. Dan moet er nog veel willen. Yeah? There's no peel? Kijk. Yo. Nee. Ja, eet maar. Eet maar, Papa. And? It's good? Okay. So yan guys, ang aming little cherry. Yan, marami pang hinog. Marami pang hinog guys. Bukas mag-ano na naman. Kasi mas masarap siya na kainin pag bagong pitas. Kasi fresh na fresh. Niet dan gewoon weer niet. Marami, hindi na namin minsan maubos. Pag may mga friend ako na pumupunta dito, mamimitas sila. Kainin agad. Okay. Bye-bye guys. See you for our next video.